ओम नमः शिवाय। राशि चक्र 11तम राशि शनिदेव का राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि लोक मैंने कुंभ राशि व्यक्ति माने सर्वदा कष्ट करथांती काम करथांती निजर परिश्रम से माने जहाँ भी किसी अर्जन करती निज परिश्रम बल आपण मैंने जानी ये जो 6 मास जमीती चली कंटिन्यूअसली 7.5 फर्स्ट फेज रु 6 मास भी सेमती ही चलती कि आप राहत पाई ना जहाँ बहुत आप जति मान को देखी थे सी कही 7.5 लास्ट फेज रे यहाँ हम से हम कि आपने जानी आपण मान साथी कौन घटी 6 मास जाए कौन हो जनवरी टू जुलाई जाए हेले जुलाई जो डिसेम्बर जाकर परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन जोठी आपणकर राशि एक मालव्य पंच महापुरुष राज्य शुक्र द्वारा केन्द्र रे शुक्र तो यही सब कारण शनि राहु एमानकर प्रभाव तो यही जो 6 मासटा बहुत इंपोर्टेंट आपण मान कुंभ राशि प्रत्येक व्यक्ति कि कुंभ राशि लग्न प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित भाव में भिडटा देखी आपण निज निजर कुंडली पत्रिका को देखी जहाँ भी लास्ट रे रिमेडी कह निश्चित भाव में करेंगे देखिए 45 डेज पर आपन को केमिति परिवर्तन राहा निश्चिंत मिल देखु प्रथम आम देखा 6 मास जाए जो जुलाई रु डिसेम्बर रे आपण देखु आपणकर जो कुंडली जनरल प्रेडिक्शन आम यहाँ करूँ तो जनरल कुंडली यहाँ कुंभ राशि तो प्रथम भाव में राहु द्वितीय भाव में शनि तृतीय भाव में एठी कि ग्रह विराजमान नहांती किंतु 4th हाउस रे आपण देखंतु शुक्र 4th हाउस रे शुक्र जोटा आपण को एक सबुठु बड़ इम्पोर्टेंट योग पंच महापुरुष राजयोग मालव्य युग केन्द्र रे बसिकी शुक्र प्रतिष्ठा करुचंती पंचम रे गुरु सप्तम रे केतु देखंतु शुक्र कहा को कह जाए शुक्र होछन लग्जरी प्रॉपर्टी लाभ शुक्र आपण जातक 4th हाउस रे 24 जुलाई जाए अच्छी केन्द्र भाव में मालवीय पंच महापुरुष नाम एक विशेष राजयोग प्रतिष्ठा करुँच 24 जुलाई पर सी पंचम भाग को पलि जाए पंचम भाग कौन विद्या प्रेम आकस्मिक राजयोग धन तापर सी 19 अगस्त रु शिक्षा ज्ञान घर को पलैबे तो सही अविवाहित मान बाहागर हो पारे तो कहिबार इम्पोर्टेंस होची शुक्र जिते बेले 4th हाउस रे अछंती 24 जुलाई जाए तो निश्चिंत भाव में आपको प्रॉपर्टी लाभ हम लग्जरी लाइफ को लग्जरी मेंटेनेंस प्रति अधिक आकर्षित हे आईटा आप भी करेंगे बिकज आपणकर शनिदेव अछंती पैसा भाग में जोटा टंका भाग में बाणी भाव में 2nd हाउस रे 19 अगस्त रु 6th भाग में पलैबे शुक्र तो सीठी शत्रुनाश जी आप उद्धार करते कर्ज ये सब जिन गुड़ा मुक्ति हो 13 सेप्टेम्बर सेमती 7th हाउस रे शुक्र पलि आसके प्रेम संपर्क बहुत बढ़िया हम बहुत बढ़िया आउ रोजगार हम कहीं 7th हाउस रे बसी 10th हाउस को भी दृष्टि ये देवे तो बहुत बढ़िया शुक्र द्वारा आपणकर ये जो टाइमटा जुलाई रो डिसेम्बर जाए गोटे डिफरेंट फेज रे गति करवा आपड़ देखिए आपड़ जदि किसी काम करुवे आगु आप सफलता पाऊन एबे आरंभ है एबे होची राइट टाइम अपॉर्चुनिटी आउ आपणकर फेम ओस हबार जोड़ा प्रतिष्ठित हबार टाइमटा हे तो सेमती सी शुक्र 8 अक्टोबर रे पुणी अष्टम भाग में तो अष्टम भाग में जोगकार कही सी आसवे तो सीटी नुआ प्रमोशन धर्म प्रति बहुत आप स्पिरिचुआलिटी फील्ड रे आप गति करेंगे देन 1 नवेम्बर नवम भाव में पुणी तुला राशि निज राशि विराजमान तो सेठी पुणी भाग्य रे उन्नति पदोन्नति तो शुक्र कुंभ राशि ये जो 6 मासटा राजयोग तैयारी हो तो आप तो ये देखिले शुक्रंकर पीरियड आपण निज राशि रे तो आम भी शनि कथा देखा शनि हो आपणकर लॉर्ड शनि भगवान शनि ये कौन कर 2nd हाउस रे आपणकर भी अच्छा जानते आपंकर 7.5 चली जोटा बहुत जन डर दिखती 7.5 यहीटा कर हाँ 7.5 आपण जातक आपणकर शनिंकर जो पोजीशन डिग्री कौन घरे केमिति कौन दृष्टि बकरी अच्छा कि नहांती ये सब देखिकी
ଶନିଦେବଙ୍କର 3.5 ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଶନି ନିଜ ରାଶିରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେମିତିକା ଏକ ଯୋଗ। ତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାଗ ଦୌଡ଼ ଜୀବନ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ ଦୌଡ଼ କରିଚାଲିବେ। ଭାଗ ଦୌଡ଼ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ପାଇନଥିବେ ନା ଆପଣ ଚାଲିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିବେ? ରାହୁ ଲଗ୍ନେଶ, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜୁନୁନ। ତ ରାହୁଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଇଠି ଭାଗ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ରାହୁଦେବ ଶୁକ୍ରଦେବ ଶନିଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କର ଏଇଠି 7th ହାଉସ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଇଗୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଲାଇଫ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଭ୍ କପଲ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତୁ ଯେହେତୁ 7th ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଠି କହିବା, ଗୁରୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? 5th ହାଉସ୍ରେ, ଜ୍ଞାନର ଘରେ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଠି ଅଛି, ବହୁତ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତ 5th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଶିର ସବୁ 11ଟା ରାଶି 12ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଘର ଯେଉଁ ଅଛି, ସବୁ ଘରର ଗୁଣ, ସବୁ ଘରର ଗୁଣ, ସବୁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ସବୁ ଲଗ୍ନର ଗୁଣ ଏ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ଥାଏ। ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରାଶି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇଠୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାରେ ବହୁତ ଜଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବେ ବହୁତ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା 2nd ହାଉସ୍ରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ 1st ହାଉସ୍ରେ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କିଛି କରିବେନି, ଅଳସୁଆ ଯଦି ହେଇଯିବେ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେମେଡ଼ି ଯଦି କୁହାଯିବ, କେବଳ ଶନିଙ୍କର ରେମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସଂ ରବିପୁତ୍ରଂ ମେମାଗ୍ରଜଂ ଛୟାମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଶମ୍ଭୁ ତଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ନମାମି ଶନେଶ୍ୱର। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଶନେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ। ଓଂ ଶଂ ଶନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ, ଆପଣ ପିପଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଭିକାରୀଙ୍କୁ, ଶନିବାର ଦିନ ନୁହେଁ ଗରିବ ଲୋକ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କର ଓଂ କ୍ଲିଂ କାଳୀକେ ନମଃ ନିଶ୍ଚିତ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଲକ୍ ସବୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେମେଡ଼ି କରିବାର 45 ଡେଜ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକି ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ରିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆଉ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।